Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riyolode napa nakipat terui hikmah Isra merajekta rilalenna kesempatan malebbi ewe untuk lebih barakakna loni mai lebih riolog bacani suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topajajiata ia mana sinina guru-guru ta ia purai pak guru ki nania didiki nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Acarata rilalenna yewenni engkai makdupa rilalenna wenni malebie nasaba yewenni siruntui dua alebireng upakulingi yewenni siruntui dua alebireng. Pertama alebirenna ulen raja, yang kedua alebirenna weninna juma'i. Nasabak mak depungengi yarga siruntui dua alebireng karenanya si boleh-boleh nalalo rilalenna iye wennie itaroi mega ibadata rifuang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum ibicara Isra merajekna nabita mompoi pakutana makedah amala agaro isunnaken ipadupa riweninna jumae iyarega riesona jumae nata tambai alek birenna nasaba engkaki rilalenna ulen raja rilalenna kesempatan ngewe taparajai ka adampe mamadaini nareko dua na amala urampe. Tiga yaro, yang pertama rilalenna agamata rilolongangi petunjuk na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari nabita aksiru minas salati alayya lailatal jum'ati wa yaumil jum'ah. Lailatal jum'ati wa yaumal jum'ah. Maka dari nabita aksiru minas salati alayya lailatal jum'ati wa yaumal jum'ah.
taroi mega salawatmu rialeku riwaninna jumae nanniya ri assona jumae faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra nanigi masalawa rialeku wekasisa majeppu masalawa ifong Allah ta'ala rialena wekasepuluh poleri lalenna ia roden rehat desee ripahangi setidaknya 2 gurung. 3 yaro pertama naelorengi nabita nareko irapi iwen ni juma nanniya asso juma barak kuaga itaroi mega salawata riale malebikna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ia roden rehat desee mak jelloi ri alek birna salawae lauri nabita nasabak makedai nabita nigi tau masalawa rialeku wekasisa majeppu masalawa ifong Allah ta'ala rialena wekasepuluh makede topan ritata nareko idi masalawa berarti rielau doangi nabita tapi nareko fong Allah ta'ala masalawa berarti nama seiki puangi sehingga akatana ya roden rehat dese emak kedai nigi masalawa wekasi selauri nabita ria masei wirifong Allah ta'ala wekasepuluh maka de topan ritata jangan kasepuluh pammasena puangi sek dimua pammasena werengi salama ni maga naro nareko 10 pammase namodala na yaro 10 pammase sek di salawa lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam taparajai ka adampeng puniriolo kuki pinrang haderekiwi undanganna siaji seleta ritana pinrang selesai ki macerama engka jamaah makutana makeda ustaz tegairo salawa kaminam malebbi nasaba megalade modele nasalawae engka salawa ibrahimiyah engka salawa nariyah engka salawat kami kamaliyah engka salawat as-sirajiyah megalak de rupa-rupanna salawat karenanya pakutanana makedai tegai naro salawat kami nam malebi taparajai ka adampe ubaliwi pakutanana ia roto malebi ta rima kedanna ia tu pakutanata purai uakutana risalah sedie topan rita maraja ia engkai di Mesir ria senge andre guruta Syekh Ibrahim Al-Hudhud beliau adalah mantan rektor Al-Azhar Kairo Mesir sewa waktu tak engka di Mesir ia ro andre guruta Syekh Ibrahim Al-Hudhud engkai hadir mapak kuliah kebetulan yang disampaikan mengenai hadis-hadis Nabi tentang salawat selesai andre guruta menjelaskan wakai limaku mendre gangkan nama kedaka ia syekh tegai 7 yang mana benar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya rega Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad maka depak kutanaku tegai 7 Allahumma salli ala Muhammad ya rega Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ternyata mapebaliwi andre gurutta makeda salai pakutanam makede pakutanaku tegai 7 ternyata makede papebalinna salai pakutanam pertanyaan magina salah makede gurutta kumakutana ko makeda tegai 7 berarti engka tu salah padahal dua-duanya benar 7 mana muah yang baca sayyidina oke
yang tidak baca Sayyidina juga oke. Gan karena maka de andre guruta ajak muakku tanah maka da tegai tuju. Tapi aku tanah ko maka da tegai malebi. Gan karena mete kasih maka da ku mapak itu syekh tegai kami nam malebi. Ternyata mape bali wi andre guruta maka da ida kulta narek ko masalawa ko namu bacai maka da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dek gaga Sayyidina maka de andre guruta fakad akhazta bilittiba itu berarti maka coy kori parentana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan magi naria sengi maka coy riparentana nabita nasaba engka sahaba lau mangolori nabita nainat pamakutana makada ya Rasulullah amma salamu alaika fakad arafna surona Allah Ta'ala iyan namua mak bereselenge laurialemu iris seni maka de sahabae mak bereselenge laurialemu iris seni tiga yaro assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Gang kana maka de sahabae fa kaifa nusalli alaika lalu yagatosi carana masalawa rialemu mammekoi nabita. Tidak lama kemudian nakai ulunna nabita menre nainapa makedai nabita nareko elok ko masalawa laurialeku baca lalui makede nabita ku elok ko masalawa laurialeku baca lalui makede topan ritata iya nahe salawa kami nam malebi nasaba nabita langsung mapak guruangi. Pertanyaan maraga na bacana taparajaika at dampeng malampe-lampe bacana gangkana tapadecengi ing kalingana nasaba we kasih semi elo ubaca. Pertanyaan maraga bacana maka de nabita kuelo ko masalawa lorialeku baca lalui Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya apalah ni kapan? Alhamdulillah. Kesina ceramah di pincep putih tapi kasih semi palari nafala ni. Maka de topan ritata iya nahe salawa kami nam malebi nasabak nabi ta langsung mapak guruangi bukti alat birenna iya naro ibaca riwatu tamas sempaja gangkana maka de andre guruta kuma salawa kona mubaca makada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dek gaga Sayyidina fakada akhazta bilittiba itu berarti maka cowe kori parentana nabita nasabak makada nabita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebaliknya maka dia andre guruta wa iza kulta iyan namua nareko masalawa ko namu bacai makada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad betuan aku mutambawi Sayyidina maka de andre gurutta fakadil tazamtal adab itu berarti makyad ko lauri nabita tanpa maka dasi andre gurutta alitibau duna adabin jafa maka coy ki nade gaga pangaderenna makurak kurangan kei asenna aga betuanna hidup menipahan. Ini berarti yang mau baca Sayyidina silahkan, yang tidak mau baca Sayyidina tidak jadi persoalan. Intinya weni jumai
tatare mega salawata rinabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taparajai kadang sebelum lanjut mumpu ngerangi uram pedendre maka coy ki nadega agapang ngaderena makurak-kurangang ke iya senang aga betuan nama kede rumusna taparajai kadang ku elok ki salama akka coy ki tapi ku elok ki malebi akke ada ki wakulingi ku elok ki salama akka coek ki tapi ku elok ki malebi akke ada ki. Walangi contoh, aku engka orwane mas sempajang, orwane mas sempajang, ternyata ia ro pakaianna macam cambi mi bawang, baju dalam, baju singlet macam cambi. Nainapa masulara lampe, masulara levis, celana levi's. Eloka makutana. Ku engka orwani makuro modele nama sempajam macam cambi mina masulara levis. Kira-kira essa garo sempajan na yaragana de. Essa. Pertanyaan magina essa. Nasabak tak tutup ni urna, tetapi matuk kusubui lo kaki mak berejama di masjid Ibadur Rahmah, ternyata engkatonge jamaah pole mapakutongen romodelena macam bicambi mina masulara lepis tamak masjid macoe mak berejama subuh insya Allah esa sempaja subunna. Tapi kemungkinan engka jamaah mete rilalengati makedah malah sekapa ini. Aga sabakna najamai agamai dek nasibawaiwi pangaderen. Kunihe mondor rumusna kuelo ki salama akka coek ki. Tapi kuelo ki malebi akke ada ki. Walaki si contoh. Ia heto maceramaewe kui di pesantreta dede imang kosok monro sewa wetu mapangaji ka riolona anak-anak santrita makun reye matenganga mapangaji tapa masolang isak daku walhasil upuadangi anak-anak ta maka dakakna tolong ambilkan air minum nasabak masolang isak dai. Tidak lama kemudian engkana anak-anak lari mesu lo sapa uai. Tidak lama kemudian engkani romai pole tiwi uai si botolo air mineral dengan merek Le Minerale. Utanaimi maka dakakna magina Le Minerale maka de anu ustaz sengaja Le Minerale karena Le Minerale ada manis-manisnya. Nekia ternyata ia rodendre lapunganana dek na langsung naserahkan ia ro uai si botoloe. Tapi sapa ilek biriolo penne-penne nainapa napatadangi ia ro botoloe riasek na penne-pennewe nainapa nataro rioloku sitongenna madeceng upahanna gauna iya rola ponganana tapi sengaja kak makutana makedakakna kenapa pakai piring padahal saya hanya minta air makedaka alanga uai dewa keda alat toka penne-penne ternyata iya rodendre la ponganana nabaliwi pakutanaku maponcok pappe balina dua mi ada napau ia rolagi mak bahasa ara i mappe bali tapi si senna mappe bali kerek bulu-bulu kunataru aga sabakna makutana kama kedana kenapa pakai piring padahal saya hanya minta air ternyata mappe bali makeda takdiban wa ta'ziman makyade nenia mapaka lebih.
Sisen nama pebali mapakro mater upuada makedakana para kaiwiatu. Jaga itu, karena yang hilang hari ini bukan ilmu, tapi yang hilang hari ini adalah adab dan akhlak. Elokak makutana. Salaga ia rodendre laponganana. Nareko langsung naserahkan ia ro uai si botoloe. Salaga nareko langsung naserahkan uai si botoloe. Tapi balin nadek nasala nasabak ya metoro parentai. Tapi sepakat ki makeda lebih gau nalaponganana nasabak najamai parentai nasibawai pangaderen. Kuni hemon robutina kuelo ki salama akka cuek ki. Tapi kuelo ki malebi akka ada ki. Hadirin yang dimuliakan Allah. Amal yang kedua, wenni Juma' dan niat as-Juma'. Kebetulan wenni Juma'i. Maka dari Nabi ta man qara'a suratul kahfi. Nigi baca suratul kahfi yaumal jumu'ati ri as-sona Juma'i. Adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Majepu engka tajam matapak laurialena tajap poleri fongallahu ta'ala matapak laurialena bainal jumu'ateni ripal lawanganna duai juma aga betuanna barakatna suratul kahfi riwaninna juma'ena niari as-sona juma'e wadingi mancaji saba nama tapai tajap pamasena fongallahu ta'ala lauri idi mappamula iahe juma'e letu as-Juma' mangoloi. Neki yang mompo pakutana. Magana pale iya ustaz. Nasaba iya rotuli wa malakenge tania suratul kahfi. Tapi iya tuli ubace kunni Juma'i surah Yasin. Gangkana mompo istilah Yasinan. Jarang mengkalinga istilah kahfiyan. Ya ratul yang kalingai Yasinan jarang mengkalinga kahfiya onna kuka masjid anak banua lepa masempaja masjid takwa masempaja mangaribi selesai ki masempaja mangaribi berangkat menuju Lopinco Putih. Ternyata hampir semua masjid yang ada di pinggir jalan pada mengaji mana jamaah pakai mic pakai speaker pada nabaca raweng kalinya suratul kahfi gangkana matengaro den relario toy gangkana mompo dipikir aku makada ka elok cerame matu ya. Pertanyaan hak desekna nabita nasuro ki bacai suratul kahfi tapi magana iya ustaz iya rotuli ubacai surah Yasin pape balinna iya surah Yasin bacaan bebas waktu aga betuana maka dan nabita man qara'a Yasin fi yaumin aw lailatin nigi bacai surah Yasin ri asoe iare gari wennie dek narampe nabita makada asoaga dek to narampe nabita makada wenniaga maka dan nabita nigi bacai surah Yasin fi yaumin aw lailatin ri as-soe iya regari wennie ibtigha wajhillah nasaba napuminasai pammasena puangi gufira lahu riya dampengi wiritu dosana aga betuanna surah Yasin dek nai rampe as-soaga wenniaga berarti surah Yasin wenni aha jaji muto wenni asene jaji muto wenni salasa naken nato wenni araba wadito wenni kamisi makasito wenni Juma' lebih pa nekia iya surah Yasin bebas waktu berarti kapan saja boleh dibaca hanya saja suratul kahfi napakas seinabita maka dawenni Juma' nannia as-Juma' sehingga kumapakiro modelena iya roidi mabiasena mamala kengi surah Yasin tapat terui amalata
ne kia elok ki tambah-tambahi amala na dingit menrek kelas. Aga betuana tabaca ile biriolo suratul kahfi na inappa tabaca surah yasin. Pertanyaan, magina suratul kahfi lebih riolo ribaca na inappa surah yasin? Pape balinna satu, iya suratul kahfi man nasahab deset nawenni juma iya rega asa juma, sementara surah yasin bebas waktu ipak diole mat tentue na inappa umungi. Yang kedua, dari segi susunan Al-Quran yolo metoi suratul kahfi na inappa surah yasin. Tapi ustaz, wadiga surah yasin yolo na inappa suratul kahfi. Pape balinna wadi. Aga betuana idik manina polei tega kira-kira masagena nan niamalomo riseseta iya nariamalakeng na inappa ripanenunga. Taparajeka dampe iya roma biasa nak baca surah yasin tapat terui amalata ne kiasi kesinna itambewi bacai barak kuaga wadiki menrik kelas suratul kahfi na inappa surah yasin. Hadirin yang dimuliakan Allah, yatamaini Isra Miraj setengah janir taparajeka dampe Isra Mirajna nabita maega wedding irampe. Neki hari lalenna kesempatan ngewe ubatasiwi ritelue sewa-sewa. Tega yaro pertama. Riwatuna nabita sallallahu alaihi wasallam. Ripalalem penni pole Masjidil Haram laori Masjidil Aqsa. Ternyata menurut riwayat wekatelui nabita ripalepa mas sempajan di tengah lalu. Coba kulingi. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ternyata ipalepangi nabita mas sempajan di malaikat Jibril di tengah lalu di telue onrong. Pertanyaan, tege monrol lepang. Yang pertama, ipalepangi nabita riset die kampung ia ria senge Yasrib. Ia nahe kamponge makukwange ria seng Madinatul Munawwarah. Maka dari malaikat Jibril, ya Muhammad inzil fasalli. Muhammad lepako mas sempajang. Selesai mas sempajang nabita, maka dari malaikat Jibril, ya Muhammad atadri aina sallaita. Muhammad mis semua ga maka datega koroonna mon rumah sempaja. Mappe bali nabita maka da wallahu a'lam. Kan karena maka de malaikat Jibril ia tu dendre onro monroye mas sempaja riasengi Yathrib ne kiamati riasengi Madinatul Munawwarah nakun romati malaikat dapuran pole tanah Mekah lauri Madinatul Munawwarah. Itulah tempat hijrahmu. Selesai kri Madinah ipat terusi Allah lengenna narapi bulu turisina narapi bulu turisina ia engkai di tanah Masir. Maka dasi malaikat Jibril, ya Muhammad inzil fasalli. Muhammad lepa koma sempajang. Lepan Nabi Tama sempajang, selesai mas sempajang, makutana si malaikat Jibril, maka da atadri aina sallaita. Mis semua ga, maka da tega koroonna mon rumah sempajang. Maka da Nabi tawallahu a'lam. Pongala ta'ala masoro misengi, maka da malaikat Jibril, iya ro onro mon roye mas sempajang, iya naro riasem bulu turisaina. Kunyi rofuang Allah Ta'ala sipak kada ada si bawa Nabi Musa alaihi salam kallamallahu Musa taklima. Betuana kunyi romonro sipak kada ada fong Allah Ta'ala si bawa Nabi Musa alaihi salam. Selesai ribulu turisina ipat terus si Allah lengenna narapi se die kampung ia ria senge Baitul Lahmin. Bahasa Arabna Baitul Lahmin
ne kia maku kwange marisengen riaseng Bethlehem Baitulahmin kuyoki bahasa Arabna Baitulahmin tapi yaro masawro yang kalinya Bethlehem tega yaro ri Palestina Israel ipalepan nabi tamas sempajang selesai mas sempajang makutana malaikat Jibril atadri aina sallaita misemuaga maka datega koroonna mon rumah sempajang maka dari nabi ta wallahu a'lam pongala ta'ala masaro misengi maka de malaikat Jibril ia naro onro rionroi rijajian Nabi Isa alaihi salam selesai kuro napa ipat teruk nabi ta mutama di Masjidil Aqsa tanah Palestina. Pertanyaan agaro kira-kira hikmana nai palepan nabi ta di tengah lalem sempajang pakulingi agaro kira-kira hikmana nari palepan nabita riteng ngalalu mas sempajang ternyata mappe bali topan ritata rima kedang sengaja puang Allah subhanahu wa ta'ala nasuroi malaikat Jibril palepangi nabita mas sempajan ri Madinah mas sempajan ri bulu eturi sina mas sempajan di Bethlehem, mas sempajan di Madinah, kamponna nabita, mas sempajan di bulu eturi sina, onronna Nabi Musa tarime kita Taurat, nan nia di Bethlehem, onronna Nabi Isa tarime kita Injil, ternyata make de topan ditata sengaja di palepang, nasaba elo iri parengeran nabita, makeda nabita sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan perjuangan nabi-nabi yang ada sebelumnya, utamanya nabi-nabi yang diberikan kitab oleh Allah, termasuk Nabi Isa kita Injil, termasuk Nabi Musa kita Taurat, nenia nabita kita akorangi. Gangkan nari lalenna watini maka defong Allah Ta'ala, watini wazzaitun, waturi sini, wahadhal baladil amin. Agak betuana maka defong Allah Ta'ala watini demi buatin matanre fong Allah Ta'ala nasabak buatin wazzaitun dan demi buah zaitun waturi sinin dan demi bukit turi sina wahadal baladil amin dan demi kemuliaan negeri yang aman ini maka detopan ritata negeri yang aman wanua sale wagenge iya naritu tanah Mekah. Sekarang pertanyaan agar hikmana nasi tola tole ye ayae watini wazaitun waturi sini wahadal baladil amin maka de topan ritata satu ia rofong Allah Ta'ala bebas bersumpah dengan apa saja fong Allah Ta'ala bebas bersumpah dengan apa saja nasaba alena mapun nangi misinin nasewa-sewa karenanya bebas bersumpah dengan apa saja tapi nareko engka sewa-sewa napile fong Allah Ta'ala matanro maka ia ro sewa-sewai dua kemungkinan imma di gara-gara alet birenna imma di gara-gara akke gunana ketika Allah memilih sesuatu untuk bersumpah bisa jadi karena mulianya dan bisa jadi karena manfaatnya. Pertanyaan watini wazzaitun demi buah tin dan demi buah zaitun. Fong Allah Ta'ala napilai buah tinge, napilai buah zaitunge, apakah karena mulianya atau karena manfaatnya? Ternyata maka detopan ditata. Fong Allah Ta'ala napilai buah tinge, napilai buah zaitunge, tania gara-gara alut birna, nekia gara-gara akke gunana. Kuromak jello buah tin dan buah zaitun mega gunana. Sekarang pertanyaan, mega tomma gunana kalukui, mega tomma gunana mandike, mega tomma gunana pawe, mega tomma gunana kaliki. Magi nadet nak kada fong Allah Ta'ala wal kaliki wal kaluku. Apa kilingi? Magi nadet nak kada fong Allah Ta'ala wal kaliki wal kaluku. Magi nawatini waz zaitun.
Maka de tofan ritata sitongenna fongallahu ta'ala buah tin dan buah zaitun yang disebut, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah tanah yang banyak tumbuh buah tin dan buah zaitun. Ternyata penelitian ulama, buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di negeri Palestina sampai Damaskus, Suria. Pertanyaan agak betuanna, Palestina sampai Damaskus, Suria, ia nahi kampungna Nabi Isa alaihi salam. Wa turi sinin nannia bulu turi sina, ia nahi kampungna Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin nannia al biranna wa nuwasale wa genge, ia naritu tanah Mekkah nannia Madinah, ia nahi kampungna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gangkanna sitola-tola ia telue Nabi Isa, Nabi Musa, si bawa Nabi tanah Palestina, Bukit Turi Sina, nan nia tanah Mekkah nan nia Madinah, mak jello ima keda ia telue malah de sehubungan. Gangkanna mak kede topan ditata kuni romon rohi kemana ipalet pangi Nabi tari Madinah. Nai napa ipalet pangi di Bukit Turi Sina, nai napa ipalet pangi di Bethlehem onron rijajian Nabi Isa alaihissalam sebagai simbol hubungan yang kuat antara kitab Injil, kitab Taurat dan Al-Quranul Karim. Nekia engka guru maraja kuhe magiro nari palepan Nabi tamas sempajan di tengah lalem, padahal ini adalah perjalanan singkat sitongenna elo ki ipaseng. Namu maraga sibukta ajak lalu talupai sempajan pakulingi pasenya. Isra Mi'raj adalah perjalanan singkat, tapi magi nari palepa we katelu mas sempajan. Karena itu merupakan pesan, namu maraga sibukta ajak lalu talupai mas sempajan. Gangkan taparajai kaadampet taparajai kaadampet. Biasa urampe keliru nareko engka tahu gara-gara jama-jama nareko engka tahu gara-gara sempajanna nama solangi jama-jama linona. Opa kulingi keliru nareko engka tahu gara-gara sempajanna nama solat jama-jama linona, tapi liwok pi kelirunna nareko gara-gara jama-jama lino nadekmu nahanas sempajan. Tawarajeka dampengi matahum baru ki weniriolo elo kamakutana magatimu ki geromoto mas sempaja subuh. Narabi amat tek 10.2 naka limana marelodo. Ya Allah, 2025 telah berlalu, begitu banyak kenangan yang kami lakukan di masa lalu. 2026 sudah ada di depan mata. Ya Allah, berikan kami kesuksesan, berikan kami keberhasilan di hari-hari mendatang. Di tahun 2026 matunu ni barlewe, matunu toni balewe, nanda ni masipak sekeluarga, monrotoni makaroke. Nikia akuasanna fongala ta'ala silalona baca doa di tangga benie, ternyata matenge imoto mas sempaja subuh. Mega kejadian ngonak masih dia. Pertanyaan agak sabat na urampe ya he marelo doang ibn niriolo supaya 2026 lebih baik daripada 2025, tapi tengerangi hak desekna nabita rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakang riolona subuhe masorode cengi nayalino lololise nape sempaja subuh matengeni tabaraje ka dampeng unni jumai subuh matui tabaraje ka dampeng makke rumusna istiqamah ki mas sempaja berejama 5 waktu, tapi nareko depa nariulle pak dupai 5 waktu berejama ta paling tidak tak upayakan aja na lepe 2 berejama 5 siji 3 yaro eloka makutana bu 3 yaro 2 sempajang aga
Sempaja subuh si bawa sempajang Isa. Mulai kamu kada mangaribi. Sempaja subuh si bawa sempajang Isa. Tiga dasarna maka dia nabita man sallal bardaini. Nigi mas sempaja dua ceke. Maka dia nabita man salla al bardaini. Nigi mas sempaja dua ceke. Pertanyaan tiga riasa dua ceke, engka makeda sempaja subuh si bawa asara, engka to makeda sempaja subuh si bawa isya, engka makeda sempaja subuh si bawa asara, engka to makeda sempaja subuh si bawa isya. Nigi mas sempaja dua ceke, dakhalal jannah, insya Allah tamak surga. Allahumma amin. Najami nabita tamak surga. Demi najami nabita de talepan ranaka. Waktu ini aku istiqamah mas sempaja subuh, jaminan masuk surga. Demi gaga jaminan de talepan ranaka. Aga betuana tali tutiwi sempaja subuta barak kuaga engka jaminan tamak surga. Tapi tak upayakan ngaleta dek talepan ranaka. Pertanyaan, agamemu palepangi ranaka. Pape balinna dega aga palepangi ranaka sangadinna dosa. Na dega aga tahu dek gaga dosana. Nareko engka mengaku dek gaga dosana, madosan itu. Lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Sebab mengaku salah itu saleh, tapi mengaku saleh itu salah. Kecuali nareko hasenna hak saleh. Aga hubungan nama tu kusubui tafarajeka dan pemakede nabita. Afdalus salawati indallahi sikesik kesinna sempajang risese arajanna fuang Allah subhanahu wa ta'ala salatul fajri yaumal jumu'ati fi jamaah. Maka dia nabita sikesik kesinna sempajan risese arajanna fuang Allah ta'ala ia naritu salatus subhi kama keda salatul fajri sempaja subuhe yaumal jumu'ati ri'sona juma'i fi jamaatin rigau engkat tamak berejama. Pertanyaan magina pakuro nasabak sempaja subuh ri'sona juma'i mak berejama ipak depungi telu alat biren. Tiga yaro satu alat birenna sempajangi. Poleri limai waktu loro asar mangaribi isa subuh sepakat topan ritata kami nama lebih sempaja subuh. Kemudian esona juma'i poleri pitung ngesoy aha asene salah saaraba kami si Jumat satu sepakat topan ritata esso kami nama lebih ia naritu essona Jumat. Kemudian sempajak berejama antara sempajak tungke dan nia sempajak berejama sepakat topan ritata malebi sempajak berejama. Gangkana sempajak subuh ri essona Jumat mak berejama napak depungi telu alat birang tak tambai alat birenna nareko ijame kumasijie malek bi sempajanna malek bi wettunna as-sujuma malek bi carana berejama nan nia malek bi toy onronna nasabak rijaman rimasijie weni juma imatu eloi irita maka nak baraki kumuigar nak barakaki muigar isra merah aja ye weni. Hadirin yang dimuliakan Allah, hikmah yang kedua Isra Mirajatna nabita narapi Masjidil Aqsa. Selesai mas sempajan nabita si bawa nabi-nabi elok ni mendre mamiraja rilangi pitus susungi ipa poleangan ni nabita telu sewa-sewa agayaro engka si mangkok-mangkok cani engkato si mangkok-mangkok waidadi bahasa Ogi, bahasa Indonesiana air susu,
tapi lebih upoji sedikit tepi bahasa ogina. Cani si bawa waedadi si bawa tuak pai. Pakulingi telu ipa pilihangi nabita. Cani waedadi si bawa tuak pai. Ternyata nabita nainungi cek de iaro cani nainapa napa capu iaro waedadi nade nagesa-gesa iaro tuak pai. Pakulingi nainungi cek de iaro cani nainapa napa capu iaro waedadi nade nagesa-gesa iaro tuak pai. Si senairi tari malaikat Jibril tappa makke de malaikat Jibril ya Muhammad asabatal fitra tujuni pilihan aga sabakna makke de topan ritata benenge tuak pai na pile na bitta mabok manang umma na taru nade lagi nagesai nang kamabo maga naro bene nagese na bitta. Pertanyaan aga hikmana ya na ipapili na bita. Coba langsung ni tiwiro waedadi ajak nagaga tuak pai. Magi na ipatiwira tuak pai riolo na nabitang kato wedadi kato cani. Aga betuan na itu memberi isyarat pilihan dalam hidup ini begitu banyak pilihan. Pakulingi dalam hidup ini begitu banyak pilihan. Gan karena ku salah pilih ki ajak tapas saleh pong Allah Ta'ala idik napole mengapa salah pilih. Yang kedua dua halala sek diharam cani wedadi halala sek diharam tuak pai magi da bandingan na 21 karena sebenarnya pilihan kebaikan lebih banyak daripada pilihan keburukan, tapi yang jadi persoalan lebih banyak yang memilih keburukan. Bu elokak makutana hidup ini ada pilihan makedai elok kelonge madu di tangan kananmu racun di tangan kirimu kata elok kelong makuro madu di tangan kananmu racun di tangan kirimu. Nareko mapakui pilihannya dek mana masusah atau mapilih nasabak mana semua onrona tangan kanan madu tangan kiri racun mana semua. Yang jadi persoalan hari ini dek nanai risen mana madu mana racun. Bakulingnya aku makai madu di tangan kanan racun di tangan kiri malemak muaya roh. Nasabak manesa onrona tangan kanan madu tangan kiri racun tapi makukuangi sama nama susah nih irisan yang mana madu yang mana racun. Sekarang pertanyaan lalu ya gani carana naweddingi malomo mapile tengerangi wasyamsi waduhaha kakuncin nakuro tengerangi wasyamsi waduhaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada umat manusia fujuraha potensi melakukan keburukan wa taqwaha dan potensi melakukan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha paha tahu ia si mata engkai pacingiwi atina wa kad khaba man dassaha ne kia cilaka patau ia si mata engkai carepe yatin. Pakulingi kad aflaha man zakkaha paha tahu ia si mata engkai pacingiwi atina wa kad khaba man dassaha cilaka pahasik dia rupa tahu ia si mata engkat carepe atina. Tengerangi kisana Isra Miraje agayaro ipa mulai Allah lengan nabita rigau engkanna ipa cingi atinna lebiriolo. Itu isyarat supaya Nabi tidak salah pilih sebelum naik bermi'raj ipa cingi lebiriolo atinna, karena itu isyarat kunci untuk benar dalam pilihan. Tapade cingi apa cingenna atita lebiriolo. Pertanyaan makupang magani atita makupang. Pertanyaan mapacin nih ga
macarepamu paga. Pertanyaan, ku macarepai, yage carana pacing untuk bali wiaro pakutanan, yage carana pacing maelo iyak kutanan, agame macarepai wiatita. Nah ternyata make de topan ditata, dega aga carepai wiatita sangadina dosa. Oleh karenanya, ia nahe dosai, melo isi mata engkari pacingi poleria tita dengan cara itaru mega tobata nenia istighfarta rifuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dua niro hikmah terakhir yang ketiga. Hikmah yang ketiga, rimun ripurana mapile nabita di Masjidil Aqsa, napile cani enen niawai dadi nadek nagesa-gesa tua pai singkat cerita elo ni pameraje mendrek di langit pitu susungi. Taparajeka dampa. Mendrek nabita si bawa malaikat Jibril rilangi mamulangi. Fastaftahal baba Jibrilu millau timpa tangi malaikat Jibril. Faqala al-khazinu makkutanai malaikat pajagai makkedaman anta niga iko mappebali malaikat Jibrilu makkeda ana Jibrilu iya na malaikat Jibril makkutana si malaikat pajagai makkeda wa mamma'aka niga palek musibawang makkeda si malaikat Jibrilu Muhammadun ibnu Abdillah iya ru'usi bawangnya Muhammad anakna Abdullah. Makutana si malaikat pajagai makkada Muhammadun ursila ilai, Nabi Muhammad gamu si bawang, makkadai malaikat Jibrilu na'am Muhammadun ursila ilai. Tongen ia ru'usi bawangnya Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mario renumanum malaikat pajagai na timpak baban na langit mamulange mendrek nabita maka gorangam malaikat makkada marhaban bika ya Rasulullah, selamat datang wahai Rasulullah. Mendrek di langit mamulangi si runtu inabita si bawa Nabi Adam alaihi salam. Si runtu inabita si bawa Nabi Adam alaihi salam. Pertanyaan agana kejadian ia rotui. Rimun ripurana si bereselengi nabita si bawa Nabi Adam. Rimun ripurana si bereselengi nabita si bawa Nabi Adam, maselengi nabita mitai neneta Nabi Adam alaihi salam. Nasabak menurut riwayat neneta Nabi Adam alaihi salam, nareko gilingi sebelah atau macawa-cawa beru. Tapi nareko gilingi sebelah abiyot teriwi. Upakulingi ke kanan tersenyum manis, ke kiri beliau menangis. Nabi Adam menoleh ke kanan tersenyum manis, menoleh ke kiri beliau menangis. Maselan Nabi ta nama kutana dari malaikat Jibril, ya Jibril magina pakuro. Ternyata mappebali malaikat Jibril makadae Muhammad. Ia ronenemu Nabi Adam alaihi salam nareko giling sebelah atau naitamani anak apona ia engkai rilebok natanai maka sing hubungan nasi bafong Allah Ta'ala maka sito hubungan nalori padan nari pancaji hablum minallah hablum minan nas maka sing hubungan na macawa-cawa beru Nabi Adam mitamani anak apona maka sing hubungan na hablum minallah hablum minan nas. Tapi magatosi na teriku giling ilo sebelah abiyo maka de malaikat Jibril Muhammad iya ronenemu Nabi Adam nareko gilingi sebelah abiyo naitai anak apo nari lebok natanai dek nama deceng hubungan nasi bapong Allah Ta'ala dek na sempajang dek na pada cengi hubungan nasi bapuange nan nyari padan nari pancaji magalak dek si bombe ia narosabak nana teri Nabi Adam mita manangi anak apona aga betuan ya ak guru maraja termasuk ki mapide cenrito pajajiata nareko engkaki pada cengi hubungata mendre yase nanya pada cengi hubungata lauri padat tari pancaji alamas sia-sia wetunna engkamu pitomatoata pada engkaki silokalokai
anure si bawa amure, tapi si senna mate tomatowatta de nanangka isiarewi amureta pakulingi wentunna tuomu patomatowanna mati nulu lomite amurena, tapi si senna mate ni tomatowanna de nanangka na celle-cellengi amurena. Padahal taparajeka dampa termasuk berbakti kepada orang tua ki pada cengi hubungata menre yase ipade cengi te hubungata lauri padat tari pancaji lebih paha hubungata padat tamassul sureng gangkana mau peki iya roidi engke mupa tomatowanna mau peki iya roidi engke mupa tomatowanna nasaba engkamu pitu mitei cawa-cawa cak berukna tomatowatta nekia iya roidi de enagaga tomatowanna pak doanget tataru maiga barak kuaga ipas salama irifongallahu ta'ala se di Indo naulle parakai 10 anakna upakuling se di Indo naulle parakai 10 anakna, tapi terkadang engka 10 anak de naulle parakai se di Indo upakulingi ke mapak maker sedih se di Indo naulle parakai 10 anakna, tapi terkadang engka 10 anak de naulle parakai se di Indo tengerangi Indo ta namu maraga sibukna namu maraga egana jamanna kumalasai anakna nasalai jama-jamanna nade nalau mita nasalai jama-jamanna nalau mitai anakna, tapi engka anak malasa indokna denengka nalau mite indokna dengan alasan mega jama-jamanna ya nahe Nabi Ibrahim Nabi ta menre rilangi pitu susunge rilangi mamulangi situju matei Nabi Adam alaihi salam masih lengi mite Nabi Adam nasabaku gilingi sebelah atau macawa-cawa cak berui gilingi sebelah abion teriwi ternyata itu merupakan isyarat ia tu tomatowatta namun lele diri pamase napuangi tetek na perhatikan kedo-kedona anak apona karenanya tanggung jawab tak manengi untuk senantiasa berbakti dan melakukan kebaikan kepada orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, nareko Isra Mirajna Nabi ta melo ribicara megala de wedding irampe na urampe denre maka da ubatasi ni ditelu sewa-sewa na genna ni telu oleh karenanya insyaallah ku pasti matu masih lenge na ipat terui iya ceramah Isra Mirajna nasaba insyaallah tanggal 10 opak pai menge rewak muki di tanah sengkang insyaallah. Saya kira demikian memuarik napak barakah ki Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman mahsuma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.